ସେ ପଢା ଛୁଆଟା ବା ସବୁବେଳେ ପଢୁଥିବ ଜାଣିନୁ କଣ ହେଇଛି କି ରେ କହିଲୁ ହସିତ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ରେ एसएसबी एसएसबी एनडीए एग्जाम रिला क्लियर हे जाईची खाली मैं ଖୁସିର କଥା ए भाई बोला बोला भाड़ो ପାର୍ଟି ହବ ଆମର ହାଁ ଆଉ ସେଠି ଆରଟା ସବୁ କଣ କହୁଥିଲେ ହସିତ ଆମର କିଛି କରି ପାରିବନି ଆରେ ଡିଜେ ବଜେଇ ଦବ ତା ଗାଁ ଛକରେ ହେଲା ହାଁ ଆମ ହସିତ ଆମ ଟୋକା ନା ଆଉ ଆମ ଟୋକା ଆର୍ମି କୁ ଯିବ ନା କାହାର ଆମର ବାସ୍ तापर से एग्जाम पीडी देला पर एंटी करबो एग्जाम देकी फेलर हिची फेलर होता ये होती तापर हर्षी अरे हर्षी अरे आसुनु खाइबु खाइबुनी तो भूख लागुनी नहीं खाई नहीं खाइबुनी काई कोन हिस तोर ऊपर आज एग्जाम थिला ना तोर रिजल्ट बाहर इंटरव्यू हां ताले तू आज इने मन खराब कर यार कोन तू निहाती तू एते क्वालिफाई करनी निहाती क्वालिफाई कर मुटी मिठा नहीं है नहीं मैं के मिठा कोन इंटरव्यू क्लियर है कोन देखो मते मु मो तरफ सब ठीक करथि सेमान कदे काटी देछन किछि ए जगह रे सेमान तरफ भूल हेछि मु मो तरफ सब ठीक करके आस्थिली ठीक ठाक उत्तर देथिली ताको तरफ कदे किछि भूल हेछि जो पे सेमान मते काटी देछन एते भगवान अरे हसी कौन लगे चाकरी हां एतर डीजे बाजियो कि नहीं हां गोटे बड़ पार्टी करियो ମାଉସୀ ହସିତ ଅଛି मन खराब कर ହସିତ ତୋର ପୁରା ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଆସିଲା କଣ ହେଇଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଭାଇ କଣ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି କଥା କଣ କଥା कोन एते कोन कहिथि क्वालिफाई करियो बोली कहिथिला ना केते खुशी हेतिला हमकु भी कहिथिला मिठा दो बोली भी कहिथिला कटी हेछि ଆରେ ତୁ ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବୁ ବୋଲି କଣ ହେଲା पुणी कोन असुविधा होला तोर से कहूची मु पूरा मोर बेस्ट देते किंतु मु सेमाने काटी दे जंदी बोली कहूची ମନ ଦୁଃଖ କରନି तू आउथरे काम लाभ कि नहीं ଆଉଥରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର नहीं मगर आ मको ना काहे की तू पारे कहउलु मोर फिल्म भलो होई इंटरव्यू करतो मोर जीवाटा फाइनल नहीं गोटे छोटिया हारिया में तू डरी गेलु ଆରେ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ମିଠା ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଆଜି ଯିବା ଆମେ ଏବେ आज आम गाँव जे सबुठ मौड़मणि सबुठ शिक्षित आज से आम दीदी पाखक जा आज बुझा कौन कले तू से एग्जाम क्वालिफाई करू आम थे पुणी बड़ भोजीटे करवा आउ थे डीजे बाजिबो आज जो मोरे माउसी आज कांदी मोरे आम हस फुटे देबा आ तू तुम घर वंश बुनियादी ना रखी ना कौन कहते माउसी चलो समस्ते चलो मैडम नमस्कार 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 अरे पिला माने आउ मैडम आपण काई आछुंती टिके गोटे समस्या नहीं के आछ समस्या टी कोन कहबे जानि पारे कि मु मोर एते खुशी थिला कहिथिला कि मु रिटन क्वालिफाई करछि मु फाइनल निहाती क्लियर करी किंतु कोन हला के जाने तार एमिति केमिति हेला से ताको काटी दे जंती आ आजि से ताको खाइबो गोडा किला मा बोला ना मो मा बोला केमिति बुझिबो बछुआ एते काई बुझी कोन कॉलेज से एमिति सियारी कहूची कि मु एग्जाम आ देबेनी कोन से करी मैडम आपण के सजेस्ट करंतु अच्छा हो पिला माने तुम सब बारंडा रे बस पड़ो आउ मैडम आपण मध्ये बस पड़ो हर्षित बहुत सुंदर पिलाटे पिलाटर दक्षता भी बहुत जो एनडीए एग्जाम क्रैक करबा कथा मोर भी कॉन्फिडेंस थिला कि से क्वालिफाई करिवो किंतु कौन असुविधा हो गला टिके ताको स्टडी कर देले ताको टिके हमें वर्तमान एठी स्टडी कर दबा जानिबा तार कौन प्रॉब्लम हे बस पिला माने अरे हर्षित इंटरव्यू बोर्ड रे जो सामने के मैडम महोदय माने सब बसिथिले तुम जो सब क्वेश्चन पचारले सब क्वेश्चन रो उत्तर सठिक भाव में देथिलो ना किछि भूल उत्तर भी जानि सुनि देथिलो किछि भी भूल दे देथिली किछि ठीक दे देथिली अच्छा
ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏବେ ମେଣ୍ଟରିଂ କରିବି ଆମେ କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିବା ଯାହା ବି ଆମେ ସେଠି ଶୋ କରିବା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଆମେ ଶୋ କରିବା ସବୁ କିଛି ସତ କହିବା ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯଦି ନ ଜଣା ଅଛି ଆମେ ସିଧା କହିବା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ପିଲାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ଠକଉଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କ'ଣ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲ କି ଯାହାଫଳରେ କି ଏସବୁ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ ହେବାର କାରଣ ତୁମ ରିଟିନ୍ରେ ତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ବାରମ୍ବାର କହିଲା ମୋର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ତୁ କି ଭଲସେ ପରିଶ୍ରମ କର ସେଇଠି ବସିକି ପଢ ଘଣ୍ଟେ ବସିବ ତାପରେ ଉଠିକି କହିବ ମୋର ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପୁନଃ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କିଛି ଜଣେଇବି ଏନ୍ଡିଏ ଏକ୍ଜାମଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶର ସେବକ ସେମାନେ ଆଉ ଯଦି ତୁ ଦେଶର ସେବକଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସବୁ ସେଇଭଳି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର ଭାବରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତୁ ତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର କୋଉ ବିଷୟରେ ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ କର ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ହେଲା ତାପରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କର ତୋର କ'ଣ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଦେ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ସବୁ ଜବ୍ରେ ଏନ୍ଡିଏ ଜବ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜ ତା ଛଡ଼ା ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନା କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ନା ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତମେ ଅନେଷ୍ଟ ହେଲା କୌଣସି ବି ଚାକିରି କର ସେଥିରେ ତମେ ଅନେଷ୍ଟକୁ ଶୋ ତା ଛଡ଼ା ତମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତୁମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତମେ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ପିକର୍ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନର୍ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍କ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହୁଛି ଆପଣ ବସିଥିବେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି କହିବ ଆମର ଇଏ